Oh, good morning guys. Ano mo pa doon nga? Shadow na po guys. Di na po may cool plan. Shadow na po. Misa para na Peralta National High School. O subida na guys. Buliskat ang ilaw niya. Kauban ako ron. Lain na. Again. Yan na po guys. Oh. Subida kayo dito. Kusungkon anong mga ate ko gipon. Hmm? Hello. Good morning. Good morning. Untag. Subida mi guys, subida. Oh. Masyado lang po meron. Ano, makita ang tigas sa tuhod. Paklay, subida guys. Kaya ba? Okay lang sa susunod. O na guys, namin rin shadow. Overview sa shadow. Okay. Nindot kayo guys. O niya, tulog. O. Ako amigo rin si Paloy-loy. May guardia rin guys, kaya wapa mahuman. O. Shut down. Shut down sa mga amigong Oyami Loy-loy. Back on. Shut up ko. Oh, wapok yung area oh. Overview. Og mama ni guys, pati nindutan eh, wapok yan siya. Nindot dyan eh, dili wapok, may ilong. Oh. Overlooking kayo guys. Kita tibok palita guys. Oh. Oh. Puno, kita, full plan. Kita tanan. Oh, kaya sa guys.